Yan, good morning tropa. Ay magluluto ngayon ng itlog. Yan. Bubuksan natin dito. Yan, bubuksan natin ha. Tapos pagbukas na, nabuksan na. Hihipan nyo, puputasan nyo dito. Putasan. Tapos, hihipan. Ayan. Tapos, may tira-tira. Sayang. Tapos, hiwa-hiwain. Isa. Dalawa. Pito. Pitong piraso, 2, 4, 6, 8 pala, 8 piraso. Pipirito natin siya, pipirito. Pipirito natin yan.